তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফের অভিযোগ দায়ের হলো। এবার কলকাতার ভবানীপুর থানায় তার নামে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। সেখানে গুজরাটি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে দাবি উঠেছে। বুধবার রাতে ভবানীপুর থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন অর্ণব কান্তি দাস নামে এক ব্যক্তি। অভিযোগপত্র ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে পুলিশ। অভিযোগকারীকে রিসিভিং কপিও দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানুতর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। অভিযোগকারী অর্ণব কান্তি দাস নিজেও ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা। তার দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পোস্টে গুজরাটি সম্প্রদায়ের প্রতি অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সেই পোস্টের মাধ্যমে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। লিখিত অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, এই ধরনের মন্তব্য সমাজে বিভাজন তৈরি করতে পারে এবং তা সামাজিক অশান্তির কারণও হতে পারে। অভিযোগকারীর বক্তব্য, একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে এ ধরনের ভাষা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। অভিষেক ব্যানার্জি যে পোস্টটি করেছেন সেই পোস্টটি আপনাদের দেখাচ্ছি। তিনি বলছেন, তোমরা বাংলা বিরোধী গুজরাটি গ্যাং আর তাদের দালাল জ্ঞানেশ কুমারের পক্ষে আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলে সামান্য আঁচড় কাটতে 10টা জন্মেও যথেষ্ট হবে না। তোমাদের যা কিছু আছে সব নিয়ে এসো। আমি সমগ্র ভারত ইউনিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ফলতায় এসো। তোমাদের সবচেয়ে শক্তিশালীকে পাঠাও, দিল্লি থেকে কোনো এক গডফাদারকে পাঠাও। যদি সাহস থাকে ফলতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো। অভিষেক ব্যানার্জির পোস্টের প্রথম লাইনটি লক্ষ্য করুন, তোমরা তোমার বাংলা বিরোধী গুজরাটি গ্যাং। আর এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনো একটি সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্টকে হার্ট করার, কোনো একটি জাতির সেন্টিমেন্টকে হার্ট করার মামলা দায়ের করা হয়েছে বা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তো অভিযোগকারী অর্ণব কান্তি দাস কি বলছেন শোনাবো। डायमंड हार्बर लोकसभा की जो सिटिंग एमपी हैं वो अभिषेक बैनर्जी, उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया भवानीपुर थाना में कल किया था। इसलिए किया था कि देखिए वो एक पोस्ट में लिखे थे बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग। मतलब ये क्या मतलब है? किसी को हम किसी अपराधी तकमा दे देंगे? गुजराती गैंग, गुजराती कम्युनिटी से कभी वो मतलब उठना बैठना किए हैं? वो बहुत पीस, गुजराती कम्युनिटी बहुत पीस लविंग है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है कि वो किसी के खिलाफ या कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो भी हो गुट के खिलाफ वो बोल रहे हैं, पता इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गुजराती कम्युनिटी को एक साथ वो बोल देंगे, ये कैसे बात हुई? मेरा तो इतना पड़ोस है, सब गुजराती हैं, बंगाली भी हैं, तो हम लोग आना जाना करते हैं, उनका त्योहार में, उनका उत्सव में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी तो ऐसे मन में पैदा नहीं हुआ है कि वो गुजराती गैंग अपराधी, किसी को हम अपराधी तो आपको बता देंगे ऐसे। और एक सांसद है, जैसे वो बोल सकते हैं, और वो उसमें रूलिंग पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, जिस दिन वो पोस्ट किया था, अगर समझिए अगर ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अगर दूसरा होता और कुछ होता तो क्या हो सकता था? गुजराती कम्युनिटी के ऊपर कितना हिंसा हो सकता था? इसका जवाब कौन देगा? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और दूसरी बात यह है कि आपका जो यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया, वो फिर वही बात हो सकता है कि आप कोई राजनीतिक पॉइंट, आप कोई राजनीतिक दल को बोलो, संगठन को बोलो, आप पूरा राष्ट्र व्यवस्था के खिलाफ ऐसे चैलेंज छेड़ दोगे तो आप क्या वार्ता दे रहे हो? और जैसे कि आप डायमंड हार्बर इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत क्लोज है, वो क्या वार्ता जा रहा है? डेमोग्राफी क्या है वेस्ट बंगाल का, कैसे चेंज हुआ है, तो क्या वार्ता किसको दे रहा है? क्या सिग्नल वो भेज रहे हैं? ये तो कारोबार, ये इसका तो पूरा अनुसंधान होना चाहिए, इसका पूरा मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्यों ऐसा लिखा यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज, व्हाई? तो आप जो थाने में कंप्लेन किए थे उसका कोई अपडेट है? मेरे पास अभी तक कुछ अपडेट्स नहीं है। हम कंप्लेंट किए थे, मेरे उसके बाद हमको थाना से कोई अपडेट नहीं है। और उनका विलेज आप क्या मुख्यमंत्री को बोलेंगे? मुख्यमंत्री तो हम तो पुलिस में ही है। मुख्यमंत्री पुलिस तो देखिए, मुख्यमंत्री तो सरकार का हेड है, ठीक है, तो पुलिस तो सरकार का अंग है, माने पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम तो जहां जाना मतलब चाहिए, हम तो वहां पे जाके हम बोले हैं। इस मुख्यमंत्री को क्या चाहते हैं? इसका कठोर कार्रवाई हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि देखिए बात यह है कि सत्ता नहीं रहता है, पर सत्ता में कुर्सी में बैठ के हम कुछ भी किसी को बोल देंगे, और लोगों को कुत्ता बिल्ली जैसा ट्रीट करेंगे, ऐसा तो ठीक नहीं है ना। मतलब उनका प्रॉब्लम है ना, दिमाग में सत्ता चढ़ गया था, सत्ता के ऊपर वो नहीं बैठे थे, सत्ता उनके ऊपर चढ़ गया था। वो मतलब जो प्रैक्टिकलिटी है
बंगला में कहावत है, धौरा के सौरा ज्ञान करा। हठात उनको कुछ बहुत कुछ मिल गया ना, तो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करेंगे। कुछ भी कुछ किसी को भी बोल देंगे, कुछ भी कुछ किसी को थ्रेट कर देंगे, कुछ भी कहीं कुछ गरम गरम बात कर देंगे, लोग डर के भागेंगे, इधर उधर छूट जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। समझना चाहिए कि सत्ता तो मतलब ক্ষণস্থায়ী, संपर्क চিরস্থায়ী। যে পোস্টকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক সেটি করা হয়েছিল গত 2রা মে। সেদিন নির্বাচন কমিশন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করে। সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালভিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, ডায়মন্ড হারবার মডেল চুরমার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পোস্টেরই পাল্টা জবাব দেন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে। আর সেই জবাব ঘিরে তৈরি হয়েছে বর্তমান বিতর্ক। অভিষেক তার পোস্টে লেখেন, বাংলা বিরোধী গুজরাটি গ্যাং এবং তাদের হাতের পুতুল জ্ঞানেশ কুমার 10 জন্মেও ডায়মন্ড হারবার মডেলের গায়ে টোল ফেলতে পারবে না। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি, আরও লেখেন, যা আছে নিয়ে এসো। আমি ভারত সরকারকে, মানে তিনি বলছেন আমি সমগ্র ভারত ইউনিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, ফলতায় এসো, তোমাদের সবচেয়ে শক্তিশালীকে পাঠাও, দিল্লি থেকে কোনো এক গডফাদারকে পাঠাও, যদি সাহস থাকে ফলতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো। বিজেপির পক্ষ থেকেও তীব্র সমালোচনা করা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা নিয়ে। অর্ণবকান্তি দাস তার অভিযোগপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, গুজরাটি গ্যাং শব্দবন্ধ ব্যবহার করে গোটা গুজরাটি সম্প্রদায়কে অপমান করা হয়েছে। তার বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য কোনো রাজনৈতিক বিরোধিতার ভাষা হতে পারে না, তা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক ইঙ্গিত বহন করে। তাপস রায় বিজেপি বিধায়ক, অভিষেকের এই পোস্টকে কেন্দ্র করে তিনি প্রতিক্রিয়ায় কি জানিয়েছিলেন শুনুন। অভিষেকের তো আমি তো নিজেও বলেছি অনেক, যে একটা ডেপো এবং বকাটে ছেলে। এত ঔদ্ধত্য কাকে অপমান করেনি, কাকে অপমান করেনি। আর এই সমস্ত কথা বলতেই তো অভ্যস্ত, এবং ওকে কেউ নিষেধও করে না। ওইটুকুনি একটা ছেলে, দলেরও কেউ নিষেধ করে না, মমতাও কোনোদিন নিষেধ করেনি। বিজেপির আরেক বিধায়ক শারদত্ত মুখার্জি এ বিষয়ে কি বলছেন শুনুন। কোনো সম্প্রদায়কে ওরা কোনোদিন সম্মান দেয়নি। সম্মান দিতেন ভোট কুড়োনোর জন্য। আসলটা বেরিয়ে আসছে, ঢেকুর উঠছে না এখন একের পর এক, ও ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। কোনো সম্প্রদায়কে ওরা কোনোদিন সম্মান দেয়নি। সম্মান দিতেন ভোট কুড়োনোর জন্য। আসলটা বেরিয়ে আসছে, ঢেকুর উঠছে না এখন একের পর এক, ও ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। আপনাদের মতামত জানান, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।